Dula may ato ko. Ano? Pasay. So, tawo ka to. Basta ka mo rin magkulit diha. Awan ninyo. So, i-try na to. Hanga ang gamit niya sa nina ni. Ha? Okay. Atong gidulaan ni. Wala pa, uy. 1, 2, 3. Na, dapat mo anak ka. Ngayon mo mong gianak. Sumang ka. Wala. Ay, buka. Ya, dapat mo anak. Sumang. Anak. Ipakita. Pila. There, guys. 1, 2, 3. Mag-ingali po na pag-ingali mo sa inyo, guys. Balik na punta. So, Balik na putot na. Balik na po ni. Buksan na mo, guys. Punya na guys. Hi, guys. So, na-open na. Naog na. Awak na. Iuksan na to. Bye. Hi, guys. Kakita mo sa ko. Ako gyapon eh. Short. Panis. Tomorrow to, guys. Bye-bye. Babush. See you tomorrow. Don't forget to like, share, and subscribe. And so what? Comment. So comment. Ha? Don't forget kisa. I need you comment. Ha? Kung maglimot-limot mo. Well, really, dyan may vlog. Guys, ang palimot-limot. Time na anime, guys. Oh, awa. Time na anime, guys. Oh. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Meow, meow, meow. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Bye-bye, guys. Bye-bye, Rian.